Okay. Okay, boleh nampak screen Okay. I will commence, saya will proceed with the standard equation of the ellipse. I already said that the success to master the conic section is always to remember the standard equation. Okay, for the ellipse, we have this major equation, standard equation x squared. Okay, x minus h squared plus y minus k squared over a squared over b squared equals to 1. Okay, daripada sini kita ada dua case. A ni dengan B, kita ada parameter baru iaitu A dengan B. Daripada sini kita pecah kepada A larger than B and also A less than B. Okay, apakah itu A dengan B? Okay, tunjuk dulu bentuk ellipse secara kasar. Okay, katakan ni paksi. Okay, ellipse atau bujur lah. A adalah koefisien horizontal, B vertical. Ini yang pemahaman saya. Kalau A untuk horizontal, B is the coefficient for the horizontal punya part. So untuk case macam ni, lukisan kasar ni, kalau kamu lihat horizontal lebih panjang daripada vertical, maka ni adalah contoh case yang mana A larger than B. Okay. Untuk case A less than B, yang mana horizontal lebih pendek daripada vertical, so bentuk kasar dia macam ni. Sorry. Ini untuk case A less than B. Alright, beberapa orang kata terma definition yang kena kita ingat. Saya dah ringkaskan dahulu, saya tulis. Antara benda yang kita kena ingat ialah center. Manakah kedudukan center tersebut, yang mana dalam umum ni ialah HK. Kita kena tahu vertices, major axis, minor axis, foci, sebab kita ada dua fokus, jadi foci, dan juga latest rectum punya panjang. Okay, untuk setiap case A less than B and A larger than B, bendanya berbeza formula. Tetapi kita testing, sorry putus. Alright. Saya perasan saya putus, dia tulis mind not working. Alah, ada lagi nak masuk cepat. Okay. Alright. So, saya ulang kita ada center, vertices, kita ada major axis, minor axis. Foci stands for two focus and also a latest rectum. So kita amati dulu case. For the case of A larger than B, A larger than B, it means horizontal is much more longer than the vertical one. Sir. Yeah. Presenting Oh, okay. Sebab tadi saya putus, saya masuk balik. Thank you.
Okay. Okay, so this is for the case of A larger than B. Macam saya kata, ingat, okay, horizontal lebih panjang daripada vertical punya case. Okay, kita biasakan diri dulu dengan apakah itu center. Kita tahulah beberapa penambahan kat situ. Okay, imagine this is an ellipse where horizontal is much more longer than the vertical. So kita mula dulu dengan center, yang mana kita umum tahu center adalah diberi oleh koordinat HK. So saya tanda dulu center saya. Okay, katakan center ni untuk kes pertama kita start dekat 0, 0. Okay. Kemudian dah tahu pasal center, kita pergi direct kepada foci dulu sekejap. Foci atau dia punya huruf yang diwakilkan ialah C. C. So kalau dalam kes ni ialah C lah, sini. C. Let's say this is negative C. Benda paling utama kena ingat bahawa HK dengan fokus, center dengan fokus, dia adalah pada garisan yang sama. It must be on the same line. Okay, because this is a case of A larger than B, therefore untuk foci yang pertama, ini pasal kes 0, 0 jadi dia jadi 0 tolak C. 1 tolak C, koordinat dia terbalik ni, terbalik. Nampak nota salah sikit. Okay, so saya tarik balik. Dia pasal negatif C, dia selari dengan 0. Betulkan nota kat situ nanti, tanda kat situ. Saya tak boleh ubah sebab dia image. Korang conteng kat atas kertas tu. So, foci fokus yang pertama ialah negatif C 0, koordinat dia. Satu lagi pula ialah C 0. Dan formula untuk cari titik fokus C ialah diberi C kuasa 2. Ini kes A larger. Jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini hubungan antara center dengan dua-dua fokus atau foci. Daripada sini kita tahu manakah latest rectum. Latest rectum ialah garisan yang berperpendicular dengan horizontal axis. Ini latest rectum. Dan dia menyentuh fokus. So keyword dia mesti menyentuh fokus. Okay, perpendicular. They must be perpendicular with the horizontal axis, but it must touch the focus, the foci. Jadi latest vector ni kita boleh tahu dia punya panjang. Formula fit kat sini kena hafal atau tulis dekat nota 2B kuasa 2 over A. Dan last kali barulah kita boleh tahu, sorry terbuka kerja. Dan last kali barulah kita tahu nilai A. So this will be the value of A represented on this coordinate A. This will be negative A. Kat situ yang datangnya nilai A tersebut lah. Dan titik A ni must be on the same line with the center and the focus and also the A itself. Ini titik-titik utama yang kita kena tahu dan dia selari di atas garisan yang sama. Bear in mind that this is the case for the center of 0, 0. And imagine if your ellipse for the case of A larger than B, dia berubah sikit kedudukan koordinat tengah dia. Okay, ni untuk kes sama lagi A larger than B.
katakan titik dia ialah center di sini 1, 1. So imagine there is a line here, selari kat sini. Saya lukis ellipse yang mana center dia 1, 1. Saya lukis balik. Tak jadi. Saya cuba sekali lagi, tak jadi. Okay, boleh. Okay, again, once you already know the center, let's say we already get the value of C, then the value of C here, okay, center 1, 1. Foci will be 1 plus C for the X and 1 for the Y. C plus C and then you minus C here. Dia berada pada garisan horizontal yang sama. Kemudian daripada center sampai ke sini kita dapat nilai A. Ini kita dapat negatif A. Semua berada pada garisan merah yang sama. Ini pentinglah bagi saya. Sebab kita kalau kita tak nampak benda ni dia berada pada garisan yang sama, kita tak dapat nak cari koordinat tu nanti. So vertices, satu lagi vertices. Dalam kes ni 1 plus A 1 and 1 minus A 1. Lattice rectum tak ada apa, dia cuma tahu panjang saja. Lattice rectum di sini sini. Dan menyentuh titik C. Kita tak jawab soalan ni, kita tahu dulu bahawa kedudukan dulu. Okey. Okey, ni satu lagi contoh. Saya rasa nota ni orang buat ni silap kat sini. Kosong-kosong, major axis sepatutnya horizontal. Pegang kepada slide ni dulu, 63 ni, dia lebih tepat. Okey, ambil masa untuk absorb sekejap apa yang maksud saya, yang cara saya terangkan tadi dengan nota di kiri. Tapi konsep asas dia sama juga. Center dia satu garis dengan dua-dua focus dan dia selari dengan kedua-dua vertices. Untuk case yang mana A less than B, A less than B, iaitu horizontal lebih kecil daripada vertical, this one. Sebenarnya A kecil dari B, A larger than B ni boleh juga diterangkan dalam konsep major axis and minor axis. Okay, this is for the A less than B. Don't WhatsApp, tak ada. Okay. For A less than B, kalau kamu lihat, okay, case A kecil, vertical panjang. So, sekejap saya tulis. So, vertical lebih besar, maka major axis tu, axis yang lebih panjang adalah vertical. So, let's say this is center. Center saya tak letak pada kosong-kosong, saya letak pada general lagi. Katakan, let's say lah for satu-satu macam tadi tu. Major axis lebih panjang, iaitu pada vertical. So, lukislah major axis. Dan major axis ni bersentuh pada center, mesti sentuh. So kita dah ada dah center.
Dan lepas kita dapat center, kita pun tahu nilai fokus iaitu C, yang mana nilai itu berubah pada vertical. So this is H, this will be K plus C. Mirror H, K minus C. Dan macam mana kita dapat nilai C untuk case vertical lagi panjang daripada A? Kita ambil C kuasa 2, nilai yang besar, B kuasa 2 tolak A kuasa 2. Mereka ni berada selari dengan pada major axis. So we get already center, we get our two foci, focus 1, this is focus 2. And lastly, we can get the value of the end of the vertices. So H, this is will be K plus B sebab kita vertical kita ambil. This one will be H, K minus B, the coefficient for the vertical. Bendanya masih berada pada major axis yang sama. Dan bila kita dah ni, kita boleh connect the dots. Secara umum saya sambungkan. Cubaan kedua, cubaan ketiga. And the latest rectum, jangan lupa, latest rectum mesti menyentuh fokus. Ini kita dapat panjang latest rectum kita yang diberi dengan formula 2A kuasa 2 per B. Okey, dalam nota kalian, dalam nota saya dah buat, saya cuba tulis macam ni. Yang pertama, ellipse, kita we know x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equivalent to 1. This is a standard equation. Okay, if you get a equation which is not in this form, you might do some modification to normalize on the right hand side to become 1, or you need to do completing the square. We don't know yet. Kita kena tengok kepada jenis soalan. Yang pentingnya last kali dia kena dalam bentuk yang dipermudahkan seperti ini. Okay, daripada sini kita ada dua case A larger than B. Izinkan saya besarkan nak memudahkan saya tulis. And we have A less than B. Okay, from these two major class of horizontal larger than vertical and also horizontal less than the vertical, we can know the center. Both of them have the same center, HK, HK. Ini yang sama, so tak ada masalah. Okay, ini yang dah berbeza. Major axis kita mestilah yang ni lebih panjang, horizontal. This is vertical. Minor, yang ni pendek lagi vertical dia. Yang ni yang lagi pendek dia ialah horizontal tu lebih pendek. Benda yang selari center, kemudiannya center selari dengan foci. Ingat foci ada dua. Untuk case horizontal lebih pendek, kita ada berkenaan formula, nak mencari nilai C sedikit berbeza. C kuasa 2 sama dengan ni case A lagi besar, maka A yang besar tolak kecil. Yang ni B tolak A.
Saya terlupa satu, vertices Kita dah tahu center, kita tahu foci dan also vertices. V1, yang ni berubah pada horizontal. So dia jadi H tolak A maintain, and V2 H tambah A, K maintain. Untuk kes ni pula, yang berubah adalah pada vertical, maka yang kekal ialah H, A minus B So boleh nampak kat sini for the foci dia ada dua nilai, for the vertices ada dua nilai untuk kedua-dua, sebab dia atas bawah dan juga kiri kanan. And one more is the length of the latest rectum, yang mana dia menyentuh C So yang ni kita tahu length dia saja, okay, untuk kes yang pertama per B. All of this stems from the value from the standard equation ini. Kumpulkan dalam satu page supaya kita boleh ingat beza dia. Okay. Ini konsep asas dulu. If you manage to at least memorize the cases, saya rasa tak ada masalah untuk kamu jawab soalan. Berilah apa-apa soalan kamu boleh jawab. Okay. Back to the slide. Okay, ini semua contoh-contoh saja. Okay, kita cuba tengok satu contoh. Ada contoh yang simple dulu. Okay, memang ada solution, saya faham. Nanti kita cuba dalam tutorial. Okay, this question asks for find the equation with a center of the origin. One focus is at 5, 0 and also the vertex as 12, 0. Soalan nampak mudah tapi banyak benda dia tak beritahu kalau kita fikir balik. Okay, so it's important for you again to always write the standard equation first. Dia kata ellipse, so kita tahu ellipse mesti dalam bentuk ini. Equals to 1. Okay, extract the information given from the question. Center, dia cakap kat origin, jadi kita tahu koordinat HK dia ialah 0, 0. Settle. Now it says one focus. Salah satu fokus adalah pada 5, 0 dan juga salah satu vertex pada 12, 0. Okay, dalam soalan asal dia tak ada lukisan. They don't give you the diagram. But because I said that the center, focus and vertices lies on the same axis. So cuba kita tengok, kita buat gambaran lukisan kat sini. 1.00, fokus 5, 0 dan juga vertex 12, 0. So dalam kes ni kita tahu, okay, kita boleh tahu banyak benda dah. Yang pertama, kita tahu koordinat satu lagi fokus yang dibelah negatif, iaitu negatif 5, 0. Dan satu lagi ialah negatif 12, 0. Boleh tahu dah. Dan ini adalah kes sebab pada garisan yang sama, ini adalah kes yang mana horizontal lebih panjang daripada vertical, iaitu A larger than B. Kita dah boleh tahu dah benda ni. Bila dah tahu, kita log. This is for the case of A larger than B. Dan dia suruh buat apa ni? Saya tak baca ni. Find the equation
find the equation. Okay, so kita masukkan nilai yang kita dah tahu dulu, x minus 0 square, a adalah 12 square. Okay, plus y minus 0 square over b. Kita dah tahu ke? Kita tahu ke tak b? Ni kan a. Tak. So macam mana kita nak tahu? Apakah orang kata parameter variable yang kita kena guna? C kuasa 2 sama dengan A square tolak B square. Thank you. Betul. Because my student just now, korang tadi, dua orang tadi tu tahu, dia kena tahu menggunakan nilai C, iaitu focus. Dan untuk memastikan kita guna formula focus yang betul, kita kena tahu yang ni dulu. So that's why, thank you boy, betul, mau ambil A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So C berapa? 5. A kuasa 2, A 12 kuasa 2 tolak B kuasa 2. So berapakah nilai B kat sini? Okay, B kuasa 2 sama dengan 119. Maka B sama dengan 10.9 something lah, atau square root of 119. So kat sini nanti dia jadi titik dekat 10.9 sana. Tu 10.9 something lah. Dia orang apa tu, orang yang buat nota ni pun dia guna software nak graph. Kau lihat dia 10.9 something, tak sampai 11, hampir sampai 11. Okey. A cantik je pada 12 dan pada origin 00. Alah. Sekejap. Okay, sorry, technical problem sikit. Okay, saya present balik. Okay, so itu antara indikator utama yang mana kita kena tahu case A atau lagi besar, horizontal lebih besar dari B atau vertical lebih besar daripada B. And the critical thing to know that all of these things, center, focus and vertices, lies on the same axis. Okay? So ada soalan setakat ni? Okay, jika tiada, cuba kita tengok soalan tutorial sebentar. Cuba kita tengok soalan tutorial sebentar. Okay, okay, try 16 first. Saya nak kamu buat sekejap, 16. 16
Find the foci, vertices and length of the latest rectum, major and also the minor axis for the following ellipse and sketch its graph. Okay, they already give you the standard equation. No, not this is, yeah, the standard kot ni. X Maaf sir. yeah. Sorry nak tanya. Tadi dia tahukan H minus C dengan H plus C kan? So daripada itu kita nak ambil positif dan negatif untuk mana sir? H minus C kita nak ambil positif value ke atau negatif value? Kan ada dua axis kan, positif dengan negatif. Dua axis. Same axis positif dengan negatif ada kan? So Ya, tadi saya contoh 5 dengan negatif 5 kan? So H minus 5 dengan negatif 5, okay. Okay, untuk yang cari 4K itu H minus C dengan H plus C kan? So mana satu kita nak guna value yang 5 dengan negatif 5 tu? Okay, assume macam ni boy. Untuk case 5 positif kita ke arah, okay, I assume you are talking about the case A lebih besar daripada B lah, bila you cakap H minus C kan? Okay, so kalau ke arah kanan kita ambil 5, ke arah kiri kita ambil negatif 5. So jangan bahaya juga, saya nampak apa yang masalah kamu saya rasa. Kita nak ambil 5 ke kita ambil negatif 5 sebagai plus tu. Okay, so my opinion is just that simply think that the magnitude is 5. 5 tu ke kanan, negatif 5 tu ke kiri. So take it literally. You only use the value of 5. Jangan ambil negatif 5. Nanti kamu akan ambil tolak-tolak 5 tu jadi masalah. Ambil 5 tu. So H plus 5 ke kanan, H minus 5 ke kiri. So it means your formula just now, H plus C, it means the 5. H minus C, H minus 5, not negative 5. Oh, okay, thank you sir. Saya rasa saya nampak masalah kamu, tapi tak tahu saya bisa present clearkan dengan kamu dengan baik ke tak. Cuba dulu. H plus C tu masuk dia ke kanan, dia punya teori tu. Tapi the value that you involve actually is the 5, not negative 5. Faham sir, faham. Thank you sir. Very good. Carry on. Untuk soalan berapa tadi? 16. Thank you. Good question by the way. Bagus tanya tu. 16 Mana tu? Okay. X squared over 9 and also plus y squared over 4 equals to 1. And you can cross check with the standard equation regardless of the apa yang aku cakap ni. Regardless of the question example, we can compare it together. Okay, kat sini berapa banyak benda kita boleh tahu dah. Yang pertama ialah A larger than B. Okay, that is very direct when you try to compare the black color part and the blue color part. So I log here, this is case A larger than B. And I need to find the value of A and I can know the value of B, right? Center, because this is just x squared, actually there is a invisible 0 there, is x minus 0 squared. So center dia kosong kosong. Vertices, okay, saya cuba relate dengan soalan daripada kawan kamu tadi. Pertama sekali kita nak tahu nilai A itu berapa. Okay, right now A squared is equals to 9, therefore A will be plus minus 3. And this is the question that comes from your friend just now. Okay, so vertices dia pada 0 tambah 3, 0 for the first V. For the second V is 0 minus 3, 0. Which sums up to 30 and also negative 30. Value yang saya involve 3, satu saya tambahkan 3, satu saya tolakkan 3. Bukan tolak-tolak, never. So center settle,
vertices settle. One more, which is bukan one more, banyak juga dia tanya ni rupanya. The foci. Okay, foci I can get based on C kuasa 2. Okay, ni yang mana? Sebab tu penting kita tahu yang mana. So A kuasa 2 tolak B kuasa 2, C kuasa 2 sama dengan this is 9. Okay, because A squared equals to 9, 9 minus 4. So C equals to 5, C equals to plus minus square root of 5. Saya comparekan, my A squared is 9, my B squared is 4. So take this directly, C squared equals to 9 minus 4, it's 5, square root 5. Okay. Jadi saya punya foci yang pertama adalah pada kosong, saya tulis direct boleh, tak malah, tambah square root 5 kosong. My second focus is 0 minus square root 5 kosong. Simplify that, it becomes square root 5 kosong and negative square root 5 kosong. Square root 5 berapa by the way? It's around 2.23, 2.24. Okay, lastly is the length of latest spectrum. Because this is the case where A larger than B, so it will be 2B squared over A. Kita tahu tadi nilai B squared kita ialah 4, nilai A kita ialah 3. So jadi 8 per 3. Okay, double check dengan saya sebab saya pun baru buat spontaneously. Dan dulu saya kena buat. Dan macam biasalah saya lupa jawapan dia lah. Kita buat je tapi tak hafal jawapan. Okay, this is my working. And the major axis and the minor axis is very simple. The major axis for the case of the larger one, okay, major kita horizontal because horizontal lebih panjang. And the minor axis will be the vertical. Alright. Okay, that is for 16. Sir, Ya, saya bercakap. saya nak tanya kalau macam dalam exam kan, for C itu working kosong tambah square root 5 dengan kosong tolak square root 5 itu ada markah tak? Atau kita boleh terus tulis jawapan? Terus tulis pun tak apa. Okay, Terus thank you tulis sir. pun tak apa. Okay, I just want to add up the question for your friend just now. Dia boleh nampak jawapan akhir terus dan dia tulis jawapan akhir. Okay, that is very good. However, mana muka saya? Okay. However, it's also important for you guys to include also the working. Kadang-kadang working tu kita boleh shortcut. Okay, kadang-kadang macam mana kita tak tahu working tu tak shortcut. Okay, for example kalau tiba-tiba student tu tulis focus directly, tapi macam mana nak dapat nilai fokus untuk soalan tadi? We must use C squared equals to A lagi besar, A squared minus B squared. Okay, that's the logical way to get the C. Kalau student tu directly tulis C tapi tanpa penggunaan formula tadi tu, there is something wrong lah, something weird. How to get the C? Mesti ada budak tu dapat C. So tulis jawapan akhir tu boleh, tapi must be from a reasonable step. Kalau macam student tadi tu, yang kawan kamu tadi tanya, perlu ke tulis 0 plus square root 5? Okay, tak perlu pun kalau dia dah faham. Dia boleh tahu direct 0 plus square root 5. Tetapi how she get the square root 5 tu memang kena tunjuk. Secara logik memang kena tunjuk. Kalau dia tak tunjuk, maksudnya dia skip step atau dia dapat jawapan dia daripada tempat lain.
Okay, so please be careful with the steps required and also the steps that can be skipped. Macam contoh lah, paling simple saya ambil. Tak payahlah, korang faham. Saya rasa point saya has already been taken. Don't worry so much about the scheme, markah mana. Asalkan kamu secara logik cuba jawab soalan tadi tu, mesti ada melibatkan beberapa perkara. Iaitu salah satu contoh yang saya cakap tadi tu ialah penggunaan formula C squared equals to A squared minus B squared. Okay? Perlu tak tulis formula tu? Kalau tak tulis tak apa. Tapi kalau kamu tulis ganti nilai C ke dalam tu, itu yang saya nak tengok. Alright? Okay, I hope that clarifies your friend's question just now. And let's look for the next one. I suppose let's keep 17 for a while. Let's look at 18, 18. Sekejap saja, mungkin kita tak payah solve habis. 16, okay, 16x squared plus 9y squared equals to 144. And definitely this is not a standard equation of an ellipse. Apakah A dia, apakah B dia? Okay, so how do you do this? Is that always, again, if I was the student, I will always do this. How to get this? Okay, and some of you might get the idea already. Very simple. Macam mana nak dapat satu kat right hand side ni? Mestilah kita bahagi dengan coefficient untuk yang right hand side, iaitu 144. So 16x squared over 144 plus 9y squared over 144, and we already can get the coefficient on the right hand side to be 1. Idea dia tidak diberitahu, tetapi logically, mathematically speaking, kita boleh lihat kat sini, kita bagi 144 je. Okay, so after some simplification, you can get this one to be x squared over 9 lagi. Okay, this one jadi berapa? Macam sama je tadi. Oh, tak sama sangat. Y squared over 16. Okay, 9 and also 16 here, this will become 1. Okay, cross check with the standard equation in this blue. Okay, you can already identify some major things, which is the first one is that this is the case for the vertical is larger than the horizontal themselves. Penting ini. Kalau kita tengok, okay, B lebih besar daripada A, vertical lebih besar daripada horizontal, and you can know many things here as well, which is the center. Okay, ini saya tulis secara laju dulu. Center kita dah tahu kosong-kosong again, so there is no there is no y plus k there, and y minus k tak ada. Kita boleh tahu nilai A kita adalah plus minus 3, B kita adalah plus minus 4. So C adalah mana nak tahu, ialah B kuasa 2 tolak A kuasa 2, 4 tolak 3, 1. No, 16 minus 9. 16 minus 7. Yeah, C is somewhere around 7. Okay. And sketch is graph. Okay. Kalau nak sketch graph, when you already have the parameter, you can start with the center first, and you have the C, the focus. Oh yo, susahnya nak lukis ni. Dua sini lah square root 7. This is minus square root 7, and also the vertices of the B is 16. So dia agak lonjong kat sini. Okay, all of them are on the same vertical axis. Then you can so itu 16 bukan 4 ke? Mana? Dia punya itu vertex lah. Vertex.
B 4. 4. Oh ya, 4. Saya tak square root. 4. Okay, saya tulis balik B squared equals to 16. Ya. 4. So 4 je, tak jauh mana. Thank you. Okay, you mark it on the straight line and you complete your ellipse. Cuba lukis se-smooth yang boleh. Saya rasa nak lukis ellipse lagi susah daripada nak lukis circle. Circle you can use the protector. Ellipse I'm not sure what you use but as always you can dedicatedly use the apa tu orang panggil cikgu sekolah dulu panggil apa, smooth tu. So yang ni berapa ni? Ni ialah 3. This is negative 3. To be more precise, this is the coordinate of 0, 0, 3 and this is 0, negative 3. This one 0, 4, 0, square root 7. Apa ni? Silap terbalik. Betul. Yang ni yang terbalik. 0, this is 3, 0 and negative 3, 0. Okay. 0, 4, 0, negative 7. Alright. Semua elemen dah ada saya rasa. Kalau saya nak tanda mana letter factor pun boleh, which is really maybe not required here. Dia tak suruh sangat, dia kata sketch is graph. Saya rasa yang sangat penting adalah center, foci dan juga vertices. But you already know this is the letter factor here. Okay. Bergantung pada soalan lah. Soalan dia tak minta berapa panjang letter factor, so tak payah berilah saya rasa. Okay. The key is always look how many marks there. Kadang-kadang macam student tadi tanya tu, ada markah tak, ada markah tak, dia bergantung lah. Kalau macam markahnya hanya 2 untuk lukisan betul, tanda parameter center tu betul. Kalau soalan tu 5 markah tu mungkin banyak lagi lah dia punya detail. So dalam final exam, kalau sketch is graph ni, the most mark that I always allocate here is normally 3. Ni jap 1, 2, 3. Satu markah dekat manipulation of the formula here. The second one and the third one of the marks is always on the correct shape and also the correct location. Correct shape satu markah, correct tu maksudnya dia lukis ellipse. Saya nampak lukisan ellipse tu saya bagi dah. Walaupun ellipse tu tak betul. Yang satu lagi markah, ellipse tu berada pada titik yang kena dengan betul. Tak payah label pun tak apa, tapi dia kena dekat yang betul. Especially dekat center dengan foci dia dan juga vertices dia. So 3 markah lah saya tengok yang boleh saya bagi kat sini. Okay, for the other question carry on. Sikitnya soalan ellipse. Okay, we take a break for a while and before we proceed to the next one which is hyperbola. Okay, stop present sekejap. Okay, take your break. Okay, pergi minum air, pergi refresh yourself. We will continue back in 5 minutes. Okay.
Okay, kita mula balik Testing. Alright. Okay, we are left with only one more shape, which is the hyperbola. Okay, hyperbola has more terms, I suppose, than ellipse. Banyak lagi dia punya parameter dia. And again, it has two major cases. Okay, let's take a look first. I present now. Okay. Let's start with the standard equation of a hyperbola. Kalau kita potong conic section tu ke arah sisi kiri ni, sisi, dapatlah bentuk hyperbola. Okay. Alright, I divided my cases in one place together. First of all, this is a case where it is equal to -1. So keyword dia kat sini ialah equals to right hand side to -1 or +1. Ini +1, ini untuk -1. So the standard equation has been divided into two major cases at the earlier part. Jadi to enhance our kata memory lah kot saya nak cakap, okay, you divide the case into two major things. Dia tak sama macam ellipse. Ellipse A kecil, A besar. Yang ni asalan dia, standard equation tu dah berbeza, itu di sini. So I take x minus h squared minus y minus k squared. Again kita ada a squared minus b squared. For the first one equals to 1. So kalau case equals to 1, iaitu yang case ini, lukis siap. On the same vertical axis, there will be, starting with the vertices first, vertex kanan tambah v, tolak v, tapi v adalah case A kan, ni A lah, ambil A terus, A1, A2, and then there is a foci, focus, and focus kiri. Okay, ini saya tak lukis betul-betul lagi, nak bezakan dulu. Untuk case lagi satu, again x minus h squared over a squared minus again y minus k over b squared. The things that differs is the right hand side will be -1 ni. Okay, the position of A and B remains the same. Yang membezakan adalah coefficient of right hand side 1 and also -1. Kalau -1, our indication is the major shape will be like this. Pak C, dia mesti selari, okay. Apa yang selari mestilah vertex. This is B, nilai B, also C, negative B, this is plus B, and also the center C and also negative C. Okay, major principle dulu, dia macam ellipse tapi dia terbalik. Benda yang selari pada yang horizontal untuk case equals to 1, dia selari pada vertical for the case of equals to -1. So again, I might say that to make me remember, this is for the case of horizontal and this is case of vertical. You can say it like that, And between these two cases, okay, saya besarkan. Benda ni sama je dengan nota, tak ada masalah. Saya tak payah refer kepada tulisan saya yang buruk ni, tak apa. Okay.
Major thing is that center, again, mesti ada center HK for both of it. Kalau asalan kosong-kosong senang lah, tak ada x minus 0, y minus 0, tapi let's make it a little bit general first, HK. So it will be x minus h and minus y minus k. And then for the vertices, because the first case changes at horizontal, therefore the first V1 is h minus ak, and this will be h plus ak. For the case of equals to -1, the V1 will be h k minus b, and V2 is h k plus b. Okay, we have center, we have vertices, and then the next we go to foci. So for this F1 here will be okay for the foci. And then we have a little pula lah, a line, asymptote line. Asymptote line ni adalah line yang tidak akan menyentuh. So saya tengok balik pada lukisan asal saya, manakah asymptote line? It will be in the form of a straight line, but it will never touch this curve of hyperbola. Dia tak akan sentuh. Dia menghampiri tetapi tidak akan sentuh. Okay, this will be the asymptote line. Asymptote. And how to find the asymptote is given by this equation. Equation ni agak scary sikit lah saya rasa. Y minus k equals to plus minus, this is b over a x minus h. Saya pun susah nak hafal ni. This one will also be the same, y ke k plus minus b over a x minus h. Later I will check because it is similar for both cases. Nanti saya check sama tak. And then we have directrix. Directrix, line directrix, dia kalau yang ni horizontal, plus minus a squared over c. This one will be y equals to k plus minus b squared over c. I finish first with the latest rectum. Ada juga latest rectum kat sini. Sama je kalau untuk case horizontal, 2b equals to 2 over a, and then this 2a equals to 2 over b. Okay, finish. And where is the directrix? Here. Ada color apa lagi directrix. Tak boleh orange lah. Sekejap saya pilih color je. Boleh lah. Okay, this is the directrix for here. Anggaran directrix ini, dia di dalam kawasan sebelah dengan the vertices. Dia berlawanan dengan fokus. Okay, somewhere around here. Okay, I recap. Parameters that is important for the hyperbola, there are two major cases. First one is equals to 1, which means that all the points lies on the horizontal axis, and equals to -1, all the points lies on the vertical straight line axis. So major things to consider, first the center, of course, the center of everything, the vertices, the focus, two focuses becomes foci, and then there are two straight lines considered, asymptote, the line that never touch, the straight line that never touch, the directrix, which we can also consider as a straight line, which is the mirror of the focus, and also the latest rectum. Latest rectum kat sini saya tak lukis kat mana. Latest rectum kat sini.
Yang sama juga dengan konsep ellipse, dia adalah garisan yang menyentuh center dan perpendicular kepada horizontal axis. Untuk kes ini, dia perpendicular kepada vertical axis, right? Now let's look at some of the question. Okay, for example, for this one, okay, find the equation of a hyperbola with a center of origin, one focus at -7 kosong and one vertex at 50. Okay. Again, for this kind of question, like the previous one, we don't know whether this equation is equals to 1 or -1. For now, we don't know yet. But again, we can start with taking all the parameters outside, center, dikata kosong-kosong, focus, salah satu focus is at -7, and lastly is the vertex dibagi 5 kosong. So the skill is out. Saya tulis balik. Center lalu sangat. Center 0, focus, salah satu focus -7, and also vertex 5 kosong. Okay, cuba kita lakarkan dia. So a straight line, and we have a center 0, and focus salah satu dia dekat -7, and satu lagi vertex dekat 5 kosong. So around here, I suppose. Okay, so a little bit lakaran kat sini. Saya boleh lukis satu curve hyperbola. Kenapa saya tahu dia kepada horizontal? Because all these line are at the same horizontal axis of y equals to 0. Dia pada y equals to 0. Semua y equals to 0. Maksudnya dia sekata pada y equals to 0. Hanya nilai x berubah, maka dia pada case horizontal. Case horizontal is equals to 1. Ini idea yang saya dapat. Dan saya katakan saya nak habiskan jugalah. Okay. The thing about the vertex, they always left and right. This is the origin. 1, 5 kosong, satu lagi ialah -5 kosong. Saya lukis y axis kejap. Okay, so for the left one, menyentuh center. We have V1 here, we have V2 here, and we of course have the C1 here, focus 1, F1 pada 70, and also focus kiri pada -70, F2 here. Okay, lakaran dahulu supaya dapat idea kita nak equation yang mana. Sebab dia pada horizontal axis yang sama, kita dah dapat idea it must be equals to 1. The things that changes everything for the case of hyperbola is the right hand side. Right now is equals to 1. We finish this with x minus h squared over a squared minus y minus k squared over b squared. Now the challenge is try to find the correct parameter for a, right? B, right? Sekarang ni kita dah senang ke atas sebab kita dah tahu hk is 0, so x squared over a squared minus y squared over b squared is equals to 1. So kita nak cari a, kita nak cari b. Nilai a kita dah boleh dapat sebab nilai a corresponds to the value of the vertical here, value of the vertices here, which is 5 here. 5, 0, 5 tolak kosong sebab dia kat kosong. Kalau h, k bukan kosong-kosong,
nilai dia jadi lain sikit Please be careful Saya dah cakap Alright, jadi x squared over 5 squared minus y squared over b squared equals to 1. And we don't know about b yet. And saya lupa tulis formula focus tadi. Okay, tak apa. Dah diberi kat sini Okay, how to find the b is given by this standard equation of a focus, which is c squared equals to a squared plus b squared. Dia tak macam ellipse. Ellipse tadi tolak kan. So for the case of hyperbola, dua-dua dia a squared plus b squared. C squared tadi kita dah dapat, C kita adalah 7, A kita adalah 5 dan tinggallah hanya B squared. So B squared equals to 49 minus 25 equals to 24. Kamu boleh cari nilai B, but it is really not needed for now. Kalau nak melakar tu penting lah, tapi kita tahulah kalau kata B sama dengan plus minus 24. But the thing is, for the equation only, kita hanya perlukan x squared equal 5 squared minus y squared. B squared kita dapat 24 sama dengan 1. That is the important things that matters for the find the equation part. Tetapi yang lagi penting ialah selalu tahu this axis ni. Kita kena target dulu sama dengan apa. Because this is horizontal again. Sorry saya ulang ayat satu supaya dekat. Horizontal stands for positive 1. Okay. If all the points lies on the vertical axis, then it will be negative 1. Right. So soalan seterusnya semua cuba kita tengok bentuk-bentuk soalan yang lain. Okay. Let's say I take this A. Example 2 ni, x squared over 4 minus y squared over 9 equals to 1, and the second one y squared. Dia main y squared dulu. Okay, fine. Over 4. Okay, let's observe these two examples. Okay, as for now, because it being made is equal to 1, so yang ni kita tahu for the first case ialah horizontal. Ada masalah. What captures my attention is this one. Kalau kita pindah kedudukan x squared over 25, this will be plus y squared over 4 equals to 1. And if you compare this with the standard equation of a hyperbola, it should be x minus h squared over a squared. Kita kena minus dengan y. Tak kisahlah sama dengan 1 atau minus 1, it still must be minus. So I thinking that we might need to change to multiply this equation with minus 1 here. So at the end we will get something like x squared over 25 minus, dah dapat dah minus, over 4 then equals to 1. So it means that the center, the vertices and also the foci lies on the vertical axis. Pada hemat saya lah, saya tak tengok jawapan tadi. So ini contoh soalan yang mana dia memerlukan kamu mahir dengan standard equation warna biru ini. Kalau kamu ambil bulat-bulat dan kamu dah mungkin tersalah lukis, salah lukis, tersalah cari value apa semua. Pentinglah bagi saya untuk kamu kena pastikan form ini. Tengok betul tak jawapan dia? Okey. Alamak.
Mana tadi? Tertekan. Okey. Kalau kat sini dia tengok, dia direct dia buat, dia tak tunjuk pun manipulasi formula tersebut. Okay, actually it must be in this some sort of formula ni barulah boleh dapat tahu yang kedudukan dia adalah pada vertical. And after that, once you know it, automatic masuk dalam formula-formula yang telah diberilah. Okay, nothing so much except you must try to apply the formula. Sekarang ni saya nak kamu try apply the formula saja. Bahagikan ikut dua. Ni saya tunjuklah contoh. Saya nak buat latihan sekarang ni pun saya kena tengok dulu sebab saya tak hafal. So saya buat semua dalam satu paper macam ni. In some notes in internet they call this a cheat sheet. Bukan kata cheat sheet ni untuk korang meniru. Cheat sheet ni macam everything is one paper so that you can take this note in pocket, in the pocket. Boleh nampak right? So tak ada apa dah soalan pasal hyperbola, melainkan saya hanya minta kamu lukis, saya minta kamu cari value-value yang terbabit. Tapi mestilah kena mahir dengan formula lah. So saya beri masa untuk kamu untuk kuasai, try to master those two types of ellipses, horizontal and also the vertical. Bagi saya hyperbola mencabar sikit. Hyperbola sebab banyak formula, even saya pun tak ingat. Saya tak boleh nak ingat lagi. Especially for the asymptote one. Buat macam saya, tulis balik. In mathematics, please write back. Also, of course, the notes is already there. But please write back in a form of cheat sheet. Tulis balik supaya kamu boleh ingat. Dan ambil masa untuk jawab tutorial. Okay. Saya assume the worst case dulu, my student don't do this yet. So please promise me for the remaining 30 minutes atau lebih, saya nak minta kamu jawab. Okay. Pada hari Rabu ni, saya akan tunjuk jawapan. Saya akan tunjuk jawapan, saya bulan tutorial tu. Untuk jawapan yang kita tak sama, bagi tahu, dan untuk soalan yang kita susah nak jawab, kita bincang. But as for now, when I observe this question and also for the last semester experience, it's just a matter of using the formula. Okay? Okay, 30 minit masa untuk menjawab tutorial semua, termasuklah daripada ellipse dan juga hyperbola. But as for now, ada soalan tak berkenaan ellipse dan hyperbola? Sir. Ya, saya. Hyperbola kan ada dalam contoh graf tu ada asymptote kan? Maksudnya apa kalau dalam example tu dia tak ada lukis asymptote? Okey, kenapa dalam example tak tulis asymptote? Itu jawab soalan kamu? Okey. Okey, again dia bergantung pada contoh soalan lah kan. Okey, ni saya ambil contoh soalan yang mana dia tak lukis asymptote. Betul, alright. Kalau dia suruh sketch atau graph, okay, the most important thing is always horizontal and also the vertical, itu clear Mesti ada center, mesti ada vertices, mesti ada focus. So soalan yang common daripada student ialah perlu tak lukis asymptote and also directrix. Benda ni soalan saya lepas pun ada student tanya. Again, kalau dia minta kamu lukis secara please draw the directrix or express state the asymptote line. Okay, soalan asymptote selalunya orang paling favorite dia tanya state the asymptote line. Saya nak tahu y sama dengan berapa. Itu favorite. Tetapi untuk lukis tu jarang setakat ini. Kecuali kalau memang saya kata please sketch the directrix and please sketch the asymptote. Kalau dia clear cakap macam tu memang kena lukis. Tetapi kalau dia cakap secara general, in general graph the hyperbola. Okay? It's not really compulsory for you to draw the asymptote and directrix. Yang wajib macam belete kan, saya ulang balik. Which cases horizontal and also the vertical, it must have a center, it must have the
vertices, lepas tu vertices kan, and it must have the foci. Itu paling penting. Even latest rectum pun dia tak minta kalau kamu melukis. So saya harap itu clear. Tetapi soalan berkenaan asymptote dan directrix, normally dia akan tanya state the asymptote, please tell me the directrix, and also please tell me the length of the latest rectum. Dia direct. Soalan untuk korang ni, DUM 1113 ni, betul ke? Okay. Direct, most of the questions is direct. Dia tak spin, dia direct tanya. Namakan ini, apakah ini? Okay, dia tak ada why ke apa semua, tak adalah. Saya kena buat soalan according to this one. So that's why kena apply formula tu, kena master formula tu, tahu bila nak guna, cari value tu dengan betul, and everything goes automatically okay. Okay, soalan lain? Sir, saya nak tanya. Kalau ada soalan tutorial hyperbola yang tak tahu, Sir discuss kelas depan boleh? Ya. Macam ni? Tak, kelas depan. Bagi masa untuk yang lain jawab dulu. Okay. Tapi I assume you already did that. I assume when you ask like that, I assume that you already did the tutorial. But may I know which question that bothers you right now? 20B. Berapa? 20? 20B. B. Okay, I will mark this question. And I will try to do it for you first. Saya akan buat dulu untuk kamu dan saya cuba post dalam WhatsApp group. Okay? Kita nak bincang kan? Okay, to add up, if you have question, you can ask in the WhatsApp group, no problem. Siapa ni? Chan ya? Okay, no problem. You can ask first. Okay. Don't wait for the lecture time. It will be sangat makan masa lah saya rasa. Tanya je. Student lain, kalau you tanya soalan dalam tu, trust me, student lain akan rasa, wih dia dah buat, saya tak buat lagi. Okay, it will encourage them as well. Actually, alright. Ask in the group. Wait for your friend to respond. If your friend does not respond at all, saya tahulah ramai betul tak buat ni. So I will respond. Okay. Soalan lain? Okay, thank you sir. Yang lain membuat juga jangan ikut macam Chan. Okay, yang lain, soalan lain? Habiskan tutorial ni, Rabu ni saya harap lah. Okay, I wish every one of you at least try to complete it. Ni wajib jawab. If you out of the question, then you can utilize this book. Kalau ada lah, kalau kamu belilah. But if you don't buy, kalau ni internet banyak je contoh-contoh soalan. Seriously. Pasir kalau kamu boleh dapat technical maths, tarik pasir. Tapi again, untuk macam saya cakap, final selalunya tak masuk coordinate geometry. Okay. Soalan lain? One more, kalau ada. Okay, if no, although the lecture session is finished, please do your exercise first. Yang tak buat lagi. Okay, thank you so much. It's very nice to have this session today. I hope to see you again this Wednesday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Thank you. You're welcome. Thank you sir. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Yeah, welcome. Thank you sir. Sama buat tutorial.